اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضابط المفہوم ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا إلى آخره۔ حضرات، ہم لوگ گفتگو مفہوم کے سلسلے میں شروع ہوئی جو تھوڑا سا لمبی چلی، اور کل والی بات پہ آج پھر تھوڑی دیر تک گفتگو رہی، اور نتیجے پہ ہم لوگ اس طریقے سے پہنچے کہ یہاں پر انہوں نے جو فرمایا تھا کہ مدلول ثانی جو ہے وہ مرتبط ہوتا ہے محمول سے، اور وہ وجوب ہے، یعنی جب یہ کہا گیا اذا جا کا زیدن فوجب احترامہ یا یجب احترامہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اس کے مقدمات کا مہیا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ مفہوم کہاں سے نکل رہا ہے؟ محمول کو دیکھتے ہوئے، فوجب احترامہ سے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ بدل دیا جائے، اس کو بجائے یجب کچھ اور کہہ دیا جائے، مثلا مستحب کہہ دیا جائے یا مباح کہہ دیا جائے، تو ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ پھر وہ وجوب احترام والا جو مفہوم تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب اگر آپ نے یستحب احترامہ کہہ دیا ہے تو یہاں پہ دوسری بات چھڑ جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر مقدمات مستحب اور مستحب میں ملازمہ پایا جاتا ہے تو پھر مقدمات بھی اس کے مستحب ہوں گے، اور اگر ملازمہ نہیں پایا جاتا ہے تو مقدمات مستحب نہیں ہوں گے، یعنی اصلاً یہاں پر مفہوم اس کا رہ نہیں جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ احترام وجوبی نہیں رہے گا، بلکہ اصلاً مفہومی یہاں پر ختم ہو جائے گا، یعنی تہیہ مقدمات کے سلسلے سے، ورنہ احترام تو مستحب رہے گا ہی سامنے والے کا، لیکن اس کے مقدمات کا تہیہ کرنا جو کہا تھا کہ واجب ہے پہلے والے جملے کی بنیاد پہ، وہ مفہوم کیا ہے؟ بالکل یہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ جی، اصل چیز یہی ذہن میں رکھیے گا کہ جس کو میں نے آپ کو اپنی کتاب میں تکا میں پہلے بھی لکھے ہوئے تھا اپنی کتاب میں، کہ یہ جو وجوب ہے تہیہ مقدمات کا، یہ ختم ہو جائے گا اگر محمول کو بدل دیا جائے تو۔ اب اس کے بعد انہوں نے تیسری چیز جو بتائی تھی جس کی بنیاد پر مفہوم اصولی سامنے آتا ہے، وہ ایک ربط ہے جو موضوع اور محمول کو جوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا گیا جب تمہارے پاس زید آئے تو اس کا احترام کرو، ٹھیک ہے، تو جب زید آئے موضوع، ابن کریم آئے موضوع، احترام اس کا واجب ہے، یہ محمول، ٹھیک۔ ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے، اذا جاءک زید فوجب احترامہ، اس موضوع محمول کے درمیان ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ربط ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ توقف جزا علی شرط۔ متوقف ہے جزا کا محقق ہونا، یعنی وجوب احترام، کس چیز کے اوپر؟ شرط کے اوپر، یعنی مجیء زید پر، مجیء ابن کریم پر۔ حل ہو گیا؟ اب اس ربط کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر ضابط المفہوم کے عنوان سے، اور یہ بتا دیا آپ کو انہوں نے کہ کبھی کبھی موضوع محمول بدل دیے جاتے ہیں، مگر روح ہے ہاں مدلول ثالث باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، موضوع محمول بدلے تبھی وہ ربط خاص یعنی توقف جزا برشت یہ باقی رہتا ہے۔ ساتھ میں ایک چیز اور بتائی کل آخری جملے میں کہ جو چیز یہاں پر ہے مفہوم کے اعتبار سے انتفاع طبیعی حکم ہے، ہاں انتفاع طبیعی حکم ہے، انتفاع طبیعی حکم نہ کہ شخص حکم، یہ ہوگی بات۔ اب آئیے ضابط بتاتے ہیں، ضابطہ کیا ہے، معیار کیا ہے پہچاننے کا، سمجھنے کا۔ ضابطہ کہ وہ ربط جو ہے نا، اس ربط کی شناخت ہو سکے، ٹھیک ہے، وہ ربط مدلول تصوری رکھتا ہے، مدلول تصدیقی رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ یعنی آپ اس مفہوم کو جو سمجھ رہے ہیں، مفہوم اصولی کو، یہ مدلول لغوی کے اعتبار سے، مدلول تصوری کے لحاظ سے سمجھ رہے ہیں یا مدلول تصدیقی کی جہت سے سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ابھرے گا یہاں پر۔ ضابطہ کیا ہے مفہوم کا؟ فرماتے ہیں ضابط مفہوم ونريد الآن، وہ ربط تو واضح ہو گیا نا، ربط یعنی کیا؟ پھر سے بولیے گا،
मदलुल सालिस, दूसरे लफ्ज़ों में से क्या कहते हैं? तवक्कुफ। फरमाते हैं वनुरीदुल आन अन नारिफ अर्रब्त अलमखसूस अल्लज़ी युखज़ु फिल मंतूक़ व यकूनु मुंतजन लिल मफ़हूम। अब हमारे लिए ज़रूरी ये है, हमारा इरादा ये है कि हम पहचाने उस रब्त मखसूस को कि जो मंतूक में पाया जाता है, मंतूक में पाया जाता है। मंतूक में क्या है? रब्त तवक्कुफ जज़ा बर शर्त, यह मंतूक। वुजूब एहतराम मुतवक्किफ है किस पर? वुजूब एहतराम मुर्तबित, मुतवक्किफ ना कहें, वुजूब एहतराम मुर्तबित यानी मुतवक्किफ। मुर्तबित है किससे? यानी किससे? मजीए इब्ने करीम से मुर्तबित है। इससे एक दूसरी चीज सामने आई है, यानी अगर ना आए इब्ने करीम तो फिर ये बोला नहीं गया, ये क्या है? मफहूम है, समझा गया है ना। तो ये मंतूक जो है मुंतिज हुआ उस मफहूम के लिए, नतीजा बख्श है। मंतूक ये है ना। तो एक रब्त है मौजू और महमूल मंतूकी के दरमियान। मौजू और महमूल मंतूकी के दरमियान क्या है? एक मौलाना जमत वजह है, मौजू और महमूल मंतूकी के दरमियान एक रब्त है ना। और वो रब्त नतीजा दे रहा है किस चीज का? मफहूम का। तो अब हमको उसी रब्त को पहचानना पड़ेगा कि वो रब्त क्या है। अन्नारिफ रब्त मखसूस, उस रब्त मखसूस को पहचाने हम कि जिस रब्त मखसूस के नतीजे में क्या सामने आता है? मफहूम सामने होता है। व तौज़ीह ज़ालिका अन्ना इज़ा अख़ज़ना अल-जुमलत अश-शर्तिय्यत कमिसालिन, तनवीन है ये। इसकी तौज़ीह इस तरीके से है कि अगर हमने मसलन जुमला शर्तिया को बनुआन मिसाल अख्ज़ किया है, मिसाल के तौर पर माना है, लिल क़ज़ाया अल्लती युबहसु अन ज़ाबिते सुबूतिल मफ़हूम लहा, उन कज़ाया के लिए, बहुत से कज़ाया होते हैं जिसका मफ़हूम होता है ना, उन कज़ाया में से एक कज़िया जुमला शर्तिया की शक्ल में सामने आता है। तो वो कज़ाया के जिनके मफ़हूम को साबित करने के लिए हम गुफ्तगू करते हैं, है ना, अल्लती युबहसु अन ज़ाबिते सुबूतिल मफ़हूम लहा, उसके मफ़हूम के सबूत का जो ज़ाबिता है, ज़ाबित सबूत मफ़हूम जिन कज़ाया को होता है ना, उनके लिए लहा ने कज़ाया, जिन कज़ाया के मफ़हूम को साबित किया जाता है ना, उनके ज़ाबिते को समझना है। उसके लिए मिसाल के तौर पर हम किसको ले रहे हैं? जुमले शर्तिया को। नजदु अन्ना लहा, तो हम पाते हैं कि इस जुमले शर्तिया के दो मदलूल हैं, एक मदलूल तसव्वुरी है, एक मदलूल तस्दीकी। मामूलन जुमलों के दो मदलूल होते हैं, मदलूल तसव्वुरी, मदलूल तस्दीकी। तो फिर से मैं बात कर रहा हूं, ये जुमला शर्तिया है, ये वो कज़िया है कि जो मफ़हूम रखता है। इसी मफ़हूम के ज़ाबिते और मेयार को हमको समझना है। तो हमने इस कज़िये को यानी जुमला शर्तिया को मिसाल के तौर पे लिया है। जुमला शर्तिया के अलावा भी बहुत से जुमले होते हैं जो मफ़हूम रखते हैं, लेकिन हम जुमला शर्तिया को बउनवान मिसाल ले रहे हैं और अब इसके मफ़हूम के ज़ाबिते को पहचानना है ना। यानी हमको ये देखना है कि वो राबित जो है जिसके नतीजे मफ़हूम सामने आ रहा है, वो राबित है क्या, वो रब्त है क्या, असल में रब्त किसे कहते हैं। तो अब दो मदलूल सामने आता है, मदलूल तसव्वुरी, मदलूल तस्दीकी। इस मसले में वही नमा नफ्तरज़ो अल मफ़हूम अल जुमलत शर्तियते, जब हम फर्ज करते हैं मफ़हूम को जुमले शर्तिया के लिए, तो तारतन के ऊपर नंबर 1 डालिएगा और अगले सफ़े में हमारे यहाँ है उखरा, 2-3 लाइन के बाद उखरा, ये नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 2 है। तो तारतन जब हम जुमला शर्तिया के मफ़हूम को फ़र्ज करते हैं, तो तारतन अफ्तरज़ुहु अला मुस्तवा मदलूल तसव्वुरी, तो कभी हम उसको बर मुस्तवा और बर जायगाह और बर मकामे और बर मंजिलत मदलूल तसव्वुरी फ़र्ज करते हैं, यानी मरहले तसव्वुरी में देखते हैं उसको। यह है ना जुमला शर्तिया, इसको मरहले तसव्वुरी में लुग़वी माना के एतबार से इसकी बररसी करते हैं। बेमाना अन्ना ज़ाबितल लज़ी बेही यसबुतुल मफ़हूमो, ये ज़ाबित इसमें अन्ना का और यकूनो उसकी खबर है।
4-5 لفظ کے بعد جو یکون ہے وہ اس کی خبر ہے. ہم جملہ شرطیہ کو مرحلہ مدلول تصور میں بررسی کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا اس معنی میں کہ ان الضابط الذی، وہ ضابط ہے نا، معیار کہ جس کے ذریعے سے مفہوم ثابت ہوتا ہے، یکون، وہ ضابط کیا ہے؟ یہ الذی بہ یثبت المفہوم، یہ صفت ہے ضابط کی. وہ ضابط جس کی صفت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مفہوم. وہ ضابط کیا ہے؟ یکون داخلا فی المدلول التصوری الجملۃ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ داخل ہوتا ہے کہاں؟ مدلول تصوری جملے کے مدلول تصوری کے مرحلے میں. واخرى، اور کبھی اس ضابط کو ہم فرض کرتے ہیں علی مستوی مدلول حد تصدیقی، جائے گا ہے مدلول تصدیقی میں، مرحلہ مدلول تصدیقی میں فرض کرتے ہیں. بمعنی اس طریقے سے کہ ان الضابط الذی یثبت بہ یثبت المفہوم، وہ ضابط کے جس کے ذریعے سے مفہوم ثابت ہوتا ہے، لا یکون مدلولا علیہ بدلالۃ تصوریۃ بل بدلالۃ تصدیقیہ، اس کے اوپر مدلول تصوری کے طور پر دلالت نہیں ہوتی بلکہ مدلول تصدیقی کے طور پر دلالت ہوتی ہے. مولانا یہ ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ قضایا جو مفہوم رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ مفہوم رکھتے ہیں. ان قضایا کی ایک قسم کیا ہے؟ چلیے ہم مثال کے طور پر جملہ شرطیہ کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ مفہوم کب رکھتے ہیں مولانا؟ ایک ربط خاص کی بنیاد پر، ہے نا؟ ایک ربط خاص کی، جملہ شرطیہ میں ایک ربط خاص مثلا ہے نا، موضوع محمول کے درمیان. اس ربط خاص کی بنیاد پر مفہوم سامنے آتا ہے. ہم کو اسی کو ڈھونڈنا ہے. یہ کیا ہے؟ ربط خاص، کہ جو مفہوم کو سامنے لاتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ مفہوم سامنے آتا ہے. تو یہ تو آپ نے دیکھا اذا زار قبل کریم فوجب احترامہ. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں. اس جملے کا ایک مدلول تصوری ہے یعنی معنی لغوی ہے، ایک مدلول تصدیقی ہے. مدلول تصوری اذا زار قبل کریم کا ترجمہ کہ جب ابن کریم تمہارا احترام کرے، فا تو بس فا کا ترجمہ، وجب احترامہ اس کا احترام واجب ہے، یہ وجب احترامہ کا ترجمہ ہو گیا. یہ لفظی ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک مدلول تصدیقی ہے. مدلول تصدیقی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو نشت پاتا ہے ظہور حال متکلم سے، مقام بیان میں جدی ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، اور انشاءاللہ اس نے وہی مراد دیا جو بولا ہے نا. یہ تو ہوتا ہے. آئیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں توقف جزا برشرط ہے، اور یہ رب جو موضوع محمول کے درمیان سمجھ رہے ہیں، یہ کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ یہ مدلول تصوری سے سمجھ رہے ہیں کہ مدلول تصدیقی سمجھ رہے ہیں؟ یہاں دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ خود یہ لفظ جو ہے نا، یہ اس رب کو سمجھا رہا ہے. لفظ کو سمجھا رہا ہے. اگر یہ اذا زار قبل کریم فوجب احترامہ لغوی طور پہ کوئی چیز اس میں ایسی، ابھی کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا. ابھی یہ مان کے چلیے کوئی چیز ایسی ہے لغوی طور پہ جو اس رب کو سمجھا رہی ہے، لغویاً اور تصوریاً یہ دلالت کر رہا ہے اس رب کے اوپر یہ جملہ، تو پھر مفہوم کیسے سمجھ میں آیا ہے؟ مدلول تصوری کے طور پہ، مفہوم تصوری کے طور پہ سمجھ میں آیا مفہوم، ہے نا. اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں جو اس رب کو سمجھائے، ظہور حال وغیرہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر مفہوم کس کا نتیجہ بنے گا؟ مدلول تصدیقی کا. یہی انہوں نے کہا ہے. وَأَمَّا مولانا فیض صاحب دیکھیں، آپ سبھی لوگ غور کریں، اس دو چھوٹے چھوٹے پیراگرافوں میں کوئی عجیب چیز نہیں بتائی ہے، کوئی نئی چیز نہیں بتائی ہے. نئی چیز آپ بتانے جا رہے ہیں. ابھی صرف اتنا بتایا ہے کہ یہ جملہ ہے، اس کا 3 معنی ہے. ایک آمدن ابن کریم، ایک وجوب احترام، اور ایک توقف ہے وجوب احترام بر مجیز ہے. تو 3 معنی ہو گئے نا.
तो ये तीन माना कहां से समझ में आ रहा है? लफ्ज से समझ में आ रहे हैं तीनों, या नहीं किसी और चीज से समझ में आ रहे हैं? मेन तीसरा वाला है रब्त, क्योंकि ये दोनों का तो लफ्ज समझ में आ रहा है, वज़ हुआ है, मदुल तसव्वुरी भी मदुल तस्दीकी भी है, लेकिन ये जो रब्त है ना तवक्कुफ जज़ा, ये आया कोई चीज है जो समझा रही है इसमें कि नहीं समझा रही है? अगर है वो क्या चीज है, अब बयान कर रहे हैं वो क्या चीज है। ठीक, वमज़्ज़ाबितु लिइफ़ादतिल मफ़हूम फिल मदुल तसव्वुरी, उखरा पढ़ लें हम, उखरा पढ़ लिया है। वमज़्ज़ाबितु लिइफ़ादतिल मफ़हूम, लेकिन जो ज़ाबित है इफ़ादा मफ़हूम के लिए, ठीक है मौलाना, ज़ाबित जो इफ़ादा मफ़हूम के लिए मरहले मदलूल तसव्वुरी में फ़हुवा, वो ज़ाबित क्या है जिसको ढूंढ रहे थे हम लोग? यकून फ़हुवा अन यकून रब्तुल मदलूल अलैहि, अलैहि की ज़मीर रब्त से पड़ रही है, वो रब्त के जिसके ऊपर दलालत होती है, वो रब्त के जिसके ऊपर दलालत होती है। कह रहे हैं कि फ़हुवा वो ये है कि अन यकून रब्त अल मदलूल अलैहि, वो रब्त जो है जिसके ऊपर अदात के ज़रिए से दलालत हो रही है या हैयत के ज़रिए से दलालत हो रही है, ठीक है, फी हाज़िल मरहते मिन अन्नौइल लज़ी, वो उस नौ में से है, इस मरहले में यानी मरहले तसव्वुरी में जिस रब्त के ऊपर दलालत हो रही है, चाहे अदात के जरिए से, चाहे जुमला हैयत दलालत करे उस चीज के ऊपर, है ना। मिन अन्नौइल लज़ी यस्तल, वो उस नौ में से है कि जो इस्तिदआ करता है, लाजिम बनाता है किस चीज को? इंतिफा इंदल इंतिफा को, है ना। यानी यहां पर यही हैयत तीसरे मदलूल को समझा रही है, उस रब्त को समझा रही है, हैयत जुमला समझा रहा है, जुमला समझा रहा है किस चीज को? तवक्कुफ को, रब्त को नहीं तवक्कुफ को, तवक्कुफ जज़ा के। ये हैयत मुस्तलजिम है इस बात की कि अगर शर्त मुंतफी हो जाए तो जज़ा मुंतफी, यही तो है, यही तो तीसरा मफ़हूम है मदलूल इंतिफा इंदल इंतिफा। लिअन्ना रब्ता क़ज़ियतिन और हादिसतिन बेक़ज़ियतिन और हादिसतिन उख़रा, इसलिए कि किसी एक कज़िये का दूसरे कज़िये से मुर्तबित होना, इज़ा अरदना अन नुअब्बिरा अन्हु बिमानन इस्मियन, अगर इस इर्तिबात की हम ताबीर इस्मी तौर पे करना चाहें, इस्म के जरिए करना चाहें, ये रब्त है तवक्कुफ जज़ा पर शर्त, यही रब्त है। इसी रब्त को अगर आप इस्म के तौर पे, इस्म के ढांचे में ढाल के पेश करना चाहें, वजदना बिल इम्कान अत्ताबीर, है ना, अत्ताबीर अन्हु बिशक्लैन, तो हमारे लिए दो चीजें मुमकिन, दो तरीके से इसकी ताबीर करना मुमकिन होगा। ठीक है, बाज़ हो रही बात ना मौलाना? ये तो समझ में आ गया सबको ना कि यहां पर तवक्कुफ जज़ा यानी तवक्कुफ जज़ा पर शर्त यानी रब्त समझ में आ रहा है, रब्त हैयत से समझ में आ रहा है मसलन, या कोई हर्फ है, हर्फ शर्त है या हैयत से या हर्फ शर्त से समझ में आ रहा है। हैयत भी माना हर्फी रखती है, जानते हैं आप, और हर्फ तो रखता ही माना हर्फी। अब अगर उसको माना इस्मी के तौर पे देखना चाहें, जैसे आप फी को माना इस्मी ले आते तो क्या होता है? माना हरफिया अगर इस्म के पैरा में डाल दो तो ज़र्फियत बनता है, मसलन फी का मिन का इब्तिदाइयत बनता है ना, है ना। अगर आप यहां पर वो चीज जो समझा रही उस रब्त को, वो जुमला है और हैयत है, अगर इसी को आप इसको माना इस्मी में तब्दील करें, इस्म के एतबार से तब्दील करना चाहते हैं और ताबीर करना चाहते हैं या ताबील करना चाहते हैं या पेश करना चाहते हैं इसको, तो कैसे करेंगे? दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप कहेंगे ज़ियारतो शख्स लिल इंसाने, मुब्तदा खबर बना रहे हैं इसको, शर्त व जज़ा नहीं, मुब्तदा खबर बना रहे हैं, जुमला इस्मिया बना रहे हैं आप। ज़ियारतो शख्स लिल इंसाने तस्तलज़िमु और तूजिदु वुजूब इकरामिही, एक शख्स का दूसरे शख्स की ज़ियारत करना या उससे मिलना, ये मूजिब है, ये मुस्तलज़िम क्या है? एहतराम है ना, मूजिब एहतराम, मुस्तलज़िम एहतराम है। ये एक सूरत होगी, कैसे कहा जाए? बस एज़ा ज़ारक इब्नु करीमिन फवजब एहतरामुहु, अगर बदल दीजिए आप इसको तो इस तरीके से कहेंगे कि ज़ियारत इब्नु करीमिन मुस्तलज़िमुन लिवुजूब एहतरामिही,
हो गया, जुमले इसमें हो गया ना, ठीक। वनकुल उखरा, या दूसरे तरीके से ऐसे कहेंगे आप, इन्न वुजूब इकराम शख्सिन यतवक्कफु अला ज़ियारतिही, किसी एक शख्स का एहतराम मुतवक्किफ है उसकी ज़ियारत पर, और हुआ मुअल्लकुन अला फ़र्ज़ ज़ियारत व मुल्तसिकुन बिही बिहा, या ये कहें कि किसी शख्स का एहतराम जो है वो मुल्तसिक है, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, चिपका हुआ है, या मुतवक्किफ और मुअल्लक है, काहे के ऊपर, ज़ियारत के ऊपर। मौलाना तो दो बातें में तो समझ में आई, या तो आप ये कह रहे हैं कि ज़ैद का एहतराम, ज़ैद का आना मुस्तलज़िम एहतराम है, एहतराम का बाइस बन रहा है? ऐसे आपने कहा ज़ैद का आना बाइस एहतराम है, मुस्तलज़िम एहतराम है, ठीक है। और दूसरी सूरत यह है कि आप इस तरीके से कहिएगा कि ज़ैद का एहतराम मुतवक्किफ है उसके आने पर, उसकी ज़ियारत पर या उसके आने पर, है ना, मुतवक्किफ है। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, दोनों में इंतिफा इंदल इंतिफा, या दूसरे लफ्ज़ में मफ़हूम शर्त कहाँ पे निकल के आएगा, पहले वाले से दूसरे को बताए, दूसरा वाले से क्यों? और आना मुस्तलज़िम एहतराम है, हो सकता है कोई और चीज भी मुस्तलज़िम एहतराम हो जाए, है ना, कोई और चीज मुस्तलज़िम एहतराम हो सकती है, उसमें से मुस्तलज़िम एहतराम होने की बहुत से असबाब है, उसमें से एक आना भी है, ठीक है। यानी एहतराम मुतवक्किफ नहीं है आने पर, ये हो गया। दूसरी सूरत में बकौल आप लोगों की क्या है, एहतराम मुतवक्किफ है, और मफहूम कहते किसे हैं, तवक्कुफ को, मफहूम रब्त जो है वो तवक्कुफ वाला है, इंतिफा शर्त इंदा, इंतिफा जज़ा इंदा इंतिफा शर्त, और तवक्कुफ रब्त यानी तवक्कुफ है जज़ा बर शर्त, ये तवक्कुफ है जज़ा बर शर्त का मफहूम यहाँ समझ में आ रहा है। शहीद सदर भी वही बात कह रहे हैं जो आप लोग फरमा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, फ़िल क़ौल अव्वल इस्तेमालना माना इस्तिल्ज़ाम, हमने पहले वाले कौल में माना इस्तिल्ज़ाम को इस्तेमाल किया है, और दूसरे वाली में कौल में माना तवक्कुफ़ और तालीक़ और इल्तिसाक़ को इस्तेमाल किया, तकरीबन मुतरादिफ हैं, तकरीबन मिसले हम हैं। वलमान अव्वल या ला यदुल्लु इल्तिज़ामन अला इंतिफ़ा इंदल इंतिफ़ा, पहला वाला माना ज़रूरी नहीं है कि इंतिफ़ा इंदल इंतिफ़ा को समझाए, ठीक है। क्या आप कहें कि मसलन ज़ियारत शख्स मुस्तलज़िम एहतराम है, मुस्तलज़िम एहतराम है, यहाँ पर हो सकता है कोई और चीज़ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर तौक़ीफ़ नहीं समझ में आ रही है ना, तवक्कुफ़ है या इंतिफ़ा इंदल इंतिफ़ा समझ में नहीं आ रहा है पहली सूरत में, बस सानी यदुल्लु अलैह, दूसरी वाली सूरत में समझ में आ रहा है। यानी जब आपने ये कहा कि इन्ना वुजूब इकराम शख्सियत तवक्कुफ़ अला ज़ियारतिही, सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त वजूब एहतराम होगा कि जब वो आएगा, है ना, ये तवक्कुफ़, वहां वजूब एहतराम मुतवक्किफ नहीं है आने पर, आना सबब बन रहा है वजूब एहतराम का, लेकिन वजूब एहतराम मुतवक्किफ नहीं है उसके ऊपर। हो सकता है वजूब एहतराम जो है किसी और वजह से भी हो, उसका इल्म की वजह से, करम की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, मगर यहाँ जब इस तरीके से आपने पलट के बात कही कि वजूब एहतराम मुतवक्किफ है ज़ियारत पर, तो आना ही है उसको, तभी वो एहतराम होगा वाजिब, वरना वाजिब नहीं होगा। फले कई तकून अल जुमलतु शर्तिय्या, तो मतलब अब आपने क्या फरमाया कि रब्त दूसरा वाला माना करने से समझ में आएगा ना, इसी को बयान करते हैं। फले के तकुन अल जुमलतु शर्तिय्यतु मुश्तमिलतन फी मरहतिल मदलुल तसव्वुरी अला ज़ाबित इफ़ादतिल मफ़हूम ला बुद्दा अन तकून दालतन अला रब्तिल जज़ा बिशर्त बिमा हुवा मानन हरफियुन मुवाज़िन लिल मानल इस्मी लित्तवक्कुफ़ वल इल्तिसाक़। कह रहे हैं कि बस अगर जुमले शर्तिया को मुश्तमिल होना है मरहले तसव्वुरी में ज़ाबित इफ़ादे मफ़हूम पर, यानी आप ये कहें कि मरहले मदलुल तसव्वुरी में ही मफ़हूम का ज़ाबित समझ में आ जाता है,
ایک ضابط مفہوم پایا جاتا ہے مستوائے اور مرحلہ مدلول تصوری میں ہی، تو لابد ان تکون دالتن، تو ضروری یہ ہے کہ یہ دلالت کرے، ٹھیک ہے، یہ جملہ دلالت کرے علی ربط الجزا، ربط جزا بالشرط پر، کس اعتبار سے؟ بما ہوا، اس جہت سے کہ وہ معنی حرفی ہے، اور کون سا معنی حرفی؟ جو برابر اور موازی ہے کس کے؟ معنی اسمی کے۔ کون سے معنی اسمی کے؟ توقف اور التصاق والے۔ لا علی الربط، لا علی الربط بما ہوا معنی حرفی موازن للمعنی الاسمی لاستلزام الشرط للجزاء، نہ یہ کہ یہ مساوی اور موازی ہو اس معنی حرفی کے کہ جو استلزام شرط ہو، شرط للجزاء کو سمجھاتا ہو کہ شرط مستلزم جزا ہے، یعنی آنا مستلزم احترام ہے، آنا مستلزم احترام ہے، ہو سکتا ہے کھانا بھی مستلزم احترام ہو، جانا بھی مستلزم احترام ہو، کچھ بھی مستلزم احترام ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ احترام متوقف ہے آنے پر، تو پھر کسی اور جیسے احترام نہیں ہوگا۔ تو جو یہ فرمایا گیا اذا زارک، ابھی تک نتیجہ کیا نکلا؟ اذا زارک ابن کریم فوجب احترام ہو، جب ابن کریم آئے تو احترام کرو، ہے نا؟ اس میں توقف جزا بر شرط ہے، اس کو اسمی پیرائے میں اگر آپ ڈالیں گے تو کیسے ڈالیں گے؟ ایسے کریں گے، یعنی یہ مدلول تصوری کے طور پر سمجھا رہا ہے، لیکن اس مدلول تصوری کو اگر اسمی پیرائے میں اگر آپ کو ڈالنا تو ایسے کہیں گے کہ وجوب و احترام ابن کریم متوقفون علی مجیئہ یا علی زیارتہ، ہو گیا مانا؟ تو مرحلہ تصوری میں سمجھ میں آ گیا نہیں سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا۔ مرحلہ تصوری میں کیا سمجھ میں آ گیا؟ ربط سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ولا بد اضافۃ الی ذالک، ذالک یعنی توقف، ولا بد اضافۃ الی ذالک، اس توقف کے علاوہ بھی ضروری یہ ہے، لا بد کوئی چارہ نہیں، مطلب ضروری ہے کہ ان یکون المرتبط علی نحو التوقف والالتصاق، یہ جملہ اوپر والی بات کو مکمل کر رہا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جو توقف ہے نا، پس ولا بد اضافۃ الی ذالک ان یکون المرتبط علی نحو التوقف والالتصاق طبیعی الحکم، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ التصاق ہے، توقف ہے، یہ متوقف ہے اس کے اوپر، مگر جو چیز متوقف ہو کیا ہونا چاہیے؟ طبیعی حکم ہونا چاہیے، ہے نا؟ شخص سے حکم نہیں ہونا چاہیے۔ لا وجوباً خاصا، نہیں کہ وجوب خاص، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وجوب خاص ہوگا ہے، کسی اور جہت سے بھی وجوب ہو سکتا ہے، یہ صرف کسی خاص وجوب کو سمجھا رہا ہے، اور سارے مطلب کسی خاص عدم وجوب کو سمجھا اس کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ مثلا جیسے علم والی بحث میں کی تھی انہوں نے، اکرم الفقیر اکرم العالم العادل، احترام کرنا عالم کا کس وجہ سے؟ عدالت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اگر عادل نہ ہو لیکن وہ کریم ہو، مثلا سخی ہو، تو سخاوت کی وجہ سے احترام ہو سکتا ہے۔ تو اگر عدالت کی شرط ختم ہوئی، وہاں پر عدالت کی قید ختم ہوئی، تو شخص سے حکم چلا گیا، ہے نا، تبھی حکم نہیں گیا نا۔ اگر اس طریقے سے ہے کہ تبھی حکم نہیں جا رہا ہے، صرف اور صرف کیا؟ یعنی آنے کی وجہ سے احترام نہیں، کسی اور وجہ سے احترام ہو سکتا اس کا، آنے کی وجہ سے احترام نہیں ہے، زیارت کی وجہ سے احترام نہیں، کسی اور وجہ سے احترام ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ مفہوم نہیں کہلائے گا، مفہوم اصطلاحی نہیں کہلائے گا۔ کیوں نہیں کہلائے گا؟ اس لیے کہ اتنا کام تو وہ بھی کر سکتا، کون؟ احسان، اعتراض، خود سے اتنا کام ہو سکتا ہے نا۔ پھر مفہوم شرطی، مفہوم اصطلاحی کی آپ کو مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا بد اضافۃ الی ذالک، اس توقف کے علاوہ ضروری یہ ہے کہ مرتبط جو ہو برسبیل توقف اور التصاق، وہ کیا ہو؟ طبیعی حکم ہو، طبیعی وجوب ہو، نہ کہ وجوب خاص، نہ کہ شخص سے حکم۔ وَإِلَّا لَمْ يَقْتَضِ التَّوَقُّفُ إِلَّا انتفاء ذَلِكَ، ورنہ اگر متوقف جو ہے نا وہ شخص سے حکم ہوگا تو وہ اقتضا کرے گا اس بات کی کہ وجوب خاص منتفی ہو جائے، یہاں سے ہے وجوب خاص منتفی ہو جائے،
तो बकिया रास्तों से तो वजूब हो सकता है ना, ठीक। वहादल कद्र में इंतफा, अगर ये शख्स हुक्म को इस निशान साहब मुंतफी करना है तो इतनी मिकदार तो यतहक्कक़ु बिनफ़्सिही कायदा एतराज़ क़ुयूद से ही इतना मुहक्कक हो जा रहा था। वलो लम नफ्तरिज़ मफ़हूमन, अगरचे मफ़हूम को फ़र्ज़ न भी करें तब भी। यानी क्या हुआ, इन्होंने फरमाया इज़ा ज़ारक इब्नु करीमिन फ़वजब एहतरामहु, जब करीम आए तो उसका एहतराम वाजिब है। एहतराम मुतवक्किफ़ है आमदने करीम पर, ज़ियारत इब्न करीम पर, ज़ियारत करीम या इब्न करीम पर मुतवक्किफ़ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एहतराम का सिर्फ एक ही सबब है, क्या, हाँ, किसी और वजह से उसका एहतराम नहीं होगा। कि अगर आप कहते हैं कि आने की वजह से भी एहतराम हो सकता है, ये एक हिस्सा हुआ, और उसके मतलब इल्म की वजह से भी एहतराम हो सकता है, ये दूसरा हिस्सा हुआ, तो इस जुमले की वजह से आने की बुनियाद पे जो एहतराम हो रहा था वो मफहूम तो खत्म हो रहा है, मगर दूसरी जगह से एहतराम हो सकता है। भैया अगर ये कहना है तो मफहूम को साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये कहिए कि मिसाल के तौर पे एहतराम इब्नुल करीमिल मुजी वाजिबुन, मुजी की कैद लगा दिया है ना, जो इब्ने करीम आने वाला हो, एहतराम इब्नुल करीम ज़ाहिर वाजिबुन, जो इब्ने करीम ज़ाहिर उसका एहतराम वाजिब है, ये कैद लग गई। तो अगर क्या नाम है नहीं आया किसी और वजह से उसका एहतराम हो सकता है, यह कैद जब मफकूद हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि एतराज़ क़ुयूद से ही इतना समझ में आ सकता है शख्स से हुक्म का इंतफा, तभी ये हुक्म का इंतफा मफहूम के ज़रिए समझ में आता है। वइज़ा सबत दलालतुल जुमलति फ़ी महल मदलूल तसव्वुरी, और अगर मरहले तसव्वुरी में, क्या आपके यहाँ वो पैराग्राफ से जोड़ दिया क्या अगले पैराग्राफ से, हमारे यहाँ छोटा सा पैराग्राफ 2 लाइन का है। व अम्मा अला मुस्तवल, ये नई बहस आ जाएगी, मतलब मज़ूर तस्दीकी की आ जाएगी, ठीक है। नहीं, लंबा पैराग्राफ वहाँ निशान डालिएगा, सुदफतन पे निशान डालिए, सुदफतन 2 लाइन का होगा, 2-3 लाइन के बाद 2-2.5 लाइन के बाद सुदफतन है, वहाँ पे बात खत्म हो रही है, वहाँ पे तसव्वुरी की बात खत्म हो रही है। और अगर इसको नहीं हम पेश करेंगे तो फिर अगले दिन फिर पूरा पढ़ाना पड़ेगा तसव्वुरी। वअम्मा इज़ा सबत दलालतुल जुमलति फ़ी महल मदलूल तसव्वुरी अला निस्बत तवक्कुफियत वल इल्तिसाकियत सबत मफहूम, और अगर ये साबित हो जाए कि जुमला दलालत करता है मरहले मदलूल तसव्वुरी में निस्बत तवक्कुफ़ और इल्तिसाकिया के ऊपर, तो मफहूम साबित है। वलो लम यसबुत कौनु शर्त इल्लतन लिल जज़ा और जुज़ा इल्लतिन लहू, अगरचे ये साबित ना हो कि शर्त जो है वो, शुक्रिया, शर्त क्या है, इल्लत जज़ा या जुज़ इल्लत हो जज़ा के लिए, ये साबित ना हो। बल वलो लम यसबुत लुज़ूम इतलाकन हमेशा, बल्कि अगर ये लुज़ूम भी हमेशा के तौर पर मुतलक तौर पर साबित ना हो, तब भी वकानत तवक्कुफ़ लिमुजर्रद सुल्फ़ा, और तवक्कुफ़ जो है कि इत्तेफ़ाक़ी तौर पे हो रहा हो, तब भी मफ़हूम साबित है। इनके कहने का मतलब यह है कि मफ़हूम कब साबित होगा, कि जब जज़ा मुतवक्किफ़ हो शर्त पर। अब जज़ा जो शर्त पर मुतवक्किफ़ हो रही है 3 तरीके से हो सकती है, या तो इस वजह से कि शर्त जो है वो इल्लत ताम्मा है जज़ा के लिए, इल्लत नहीं आई तो मालूम भी ख़त्म हो गया, या शर्त जुज़ इल्लत है जज़ा के लिए, तो जब जुज़ इल्लत नहीं है तो इल्लत ताम्मा नहीं बन पाएगी, मुहक्कक नहीं हो पाएगी, जब इल्लत मुहक्कक नहीं तब भी क्या हो गया, मालूम ख़त्म हो गया है। या ये कि नहीं मुतवक्किफ़ है ये हत्ता इत्तेफाकी तौर पे ही सही है, सुदफतन यानी इत्तेफाकी तौर पे, बस इतनी सी बात है कि जज़ा को शर्त मुतवक्किफ़ होना चाहिए, चाहे ये इल्लत हो चाहे ना हो, बस तवक्कुफ़ साबित हो जाए मफ़हूम साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।